श्रीधर तुलंगलधर कुर्वन्तु ते मंगलम्। गंगा सिंधु च सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चरमावती। कुर्वन्तु ते स्त्री पूर्ण कुंभा अखाड़ा पके दे हेमदस्ता कुटा माणिक्यलाज सुख मिलन पुड़ा कुर्वन्तु ते मंगलम्। पहिला ता ऊपर थोइकी कुट पक्का फाटी हां आउट दे दवा कर्मरे मंगला गुआ लागियो आगिरा गुआ कोडी बड़ सरीगला ना को ना बाहर नहीं जबर किछि खानाडा बाहर बसे अल्प कि ता बसरे पुटिबे चाउल चाउल गोटा काटा खाना बाहर होता है खातर बाहर करी पकी दे गेला धरनी धप भलो कि हेबे दचे पाखु जो दे नानी नहीं देख पड़ो
ହଁ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ନ ନେଇ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ରିବାଜ ସେଇଟା ଠିକ କରିବ ସେଥିରେ କଣ ଚମତ୍କାର ପଶିବ ଏଇ ଫେସା ଏଇ ହେମଦସ୍ତ ଏଇ ମୁଗ ଏଇ ଧାନ ଏଇ ହଳଦୀ ଏଇ କୁଆ ଆଦର ଆଉ ଚମତ୍କାର ନାଳିଆ ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ୟ କଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଭଲପ ହଉଛି ନା ଆଉ ହେଲେ ବି ମଙ୍ଗୁଳା ସେଇ ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ ନା ଚାର ଯେଗୁଡା ସୁନା ସେଇଟା ଢିଙ୍କିଟା ଯେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଦରକାର নে কর ସବୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି କାଟିବି ତୁ କହିଲୁ ନା ଏଡେ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟେ ଆଉ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା ଯିବ ରେ ବୋଉ କହିଛି ହଁ ଯିବ ବା ବୋଉ କହିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଚିବ ନା ନା ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଣ ନ କରିବ ସେ ପୁରା କଣ ଗୁଣ ଲଗେଇ ଗୁରୁ ସଇଲା ଆଉ କିଛି ନା ଏଟା ସବୁ